हेलो पिला माने वेलकम टू ओडिया स्मार्ट क्लास। आज भिडियो रे हमें तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहिर जातीय कवि वीर किशोर विषय जोटा पाठ 12 तार प्रश्न उत्तर करवा। एक नंबर क्वेश्चन अच्छी आस उत्तर कहवा विदेशी माने आम देश कौन बोही नेले। एक नंबर क र उत्तर लिखिबा विदेशी माने आम देश धन दौलत बोही नेले। क र आंसर लिखिदब एपरी। क नंबर प्रश्न अच्छी विदेशी मानकु बाधा देले सेमाने कौन करुथिले। उत्तर लिखिबा विदेशी मानकु बाधा देले सेमाने बेतरे पहार करुथिले ओ गोली माड़ करी मुंड फटाउथिले। गर प्रश्न अच्छी कौन स्वाधीनता सैनिक माने कौन करुथिले। उत्तर लिखिबा गर उत्तर लिखिबा स्वाधीनता सैनिक माने हसी हसी कारावरण करुथिले। घ नंबर प्रश्न वीर किशोर काहींकी कविता लेखुथिले। घर उत्तर लिखिबा देशवासी उपरे गोरा सरकार दमन लीला देखि वीर किशोर मन अस्थिर है से विरुद्ध रे माड़कू माड़ कविता लिखुथिले। बुझीला। घ नंबर लिखिदब आंसर एपरी मोर अच्छी। क नंबर प्रश्न अच्छी केउ माने बानर सेना साजिथिले। उत्तर लिखिबा छोट छोट पिला माने बानर सेना साजिथिले। एक नंबर आम सरीगला। दुई नंबर अच्छी कवितार जेउ पदरे यार उत्तर अच्छी ताकू खोजिबा एवं आवृत्ति करिबा। दुई नंबर एक रे अच्छी केउ कथाटी वीर किशोर मन को अथिर कला। उत्तर लिखिबा गोरा सरकार दमन लीला मन को तांकर अस्थिर कला। है गोरा सरकार उत्तर लिखिबा एक नंबर एक नंबर प्रश्न रे गोरा सरकार दमन लीला मन को तांकर अस्थिर कला। दुई रे अच्छी दुई नंबर क्वेश्चन दुई रे अच्छी बानर सेना माने किभरी बाहरिले। तो लिखिबा साजिले पिलाए बानर सेना बाहरिले धरी तिरंगा बाना। एपरी आंसर लिखिदब। तीन अच्छी गोरा सरकार शेष कौन कले। उत्तर लिखिबा हरिला शेष विदेशी छाती आउ न रहिले गोटे राति छाड़ी पढ़ाइले भारत भूई 13 नई 7 दरिया डे। ये आंसर लिखिदब। दुई नंबर आम सरीगला। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर अच्छी तल पद्यांश को सजाड़ी लेख। हरिला छाती विदेशी शेष भूल अच्छी या सजाड़ी लिखा। गोटे कौन अच्छी राति रहिले गोटे न आउ या सजाड़ी लिखा। लिखिदे देखिकी लिखिब थरिला शेष विदेशी छाती और द्वितीय लिखा आउ न रहिले गोटे राति। 3 नंबर सरला। 4 नंबर प्रश्न कौन देछि एही पदटीरू तुमे जहा बुझीच निज भाषा रे लेख। गोरा सरकार बंधुक गुली कविता सकती ताठारू बड़ी कौन बुझिल एटा आम लिखा है। 4 नंबर मुझे लिखिदे उत्तर लिखिबा एमती गोरा सरकार पाखरे बंधुक गुली तोप थिला सेमाने शक्तिशाली थिले मात्र कविटीर सरल मनीष कविटी होउचंदी कौन सरल मनीष ता कवितार देशवासी देह मनरे बल देवार शक्ति थाए। सेहीपरि जातीय कवि वीर किशोर कविता पढ़ी देशवासी मध्य जागरण आसिला सेमाने साहस धरी गोरा सरकार विरुद्ध रे संग्राम कले। सारा देश रे लोकमानक विरोध को गोरा सरकार बंधुक गुली दबाई पारा नहीं। सेमाने आउ रातिटीए न रही 13 नई 7 समुद्र पारी होई निज देश को पढ़ाइले आम देश स्वाधीन है। 4 नंबर ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग करके लिखिब भलसे लिखिब। बुझी हो कि नहीं मत कमेंट करी कहब ना आउ थे भलसे बुझे कि गोटे वीडियो करी। 4 नंबर सरला। 5 नंबर क्वेश्चन प्रश्न रे अच्छी कवितार जेउ पद सह एही चित्रटीर संपर्क अच्छी सेही पदटी चित्र तले लेख। चित्र देखुच चित्रटीर संपर्क कौन अच्छी लिखा तले लिखिबा लिखिदे लेख
ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା, ବାହାରିଲେ ଧରି ତିରଙ୍ଗା ବାନା। ଖାଇଲେ ଗୋଇଠା ବେତ ପାହାର, ଦେଖିଲେ ସହିବ ଛାତି କାହାର। ଏପରି ଭାବରେ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲେଖ। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବା ଏଠି ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର ଲେଖିଦବା ଆନ୍ସର। 7 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅନ୍ୟ କୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ଲେଖିବା ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଏଇମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋରା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ବୁଝି ହେଲା। ଭଲସେ ଲେଖିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆସରେ ଆସରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଶୋଷଣ କଷଣ ସହିବା ନାହିଁ, ଗୋଲା ବାରୁଦକୁ ନକରି ଭୟ, ଗାଇଯିବା ଦେଶ ଆମରି ଜୟ। ଆସ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ଗାଇ କଦମ ତାଳ ପକାଇବା ଏବଂ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିବାର ଅଭିନୟ କରିବା। ଏଇଟା ତମର ଅଭିନୟ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଅଭିନୟ ଅଛି। ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ନିଜେ କରିବ ଏଇ ଅଭିନୟଟି। 9 ନମ୍ବର ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଯେପରି ଶକ୍ତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହେବ ଲେଖ। ରକତର ହବ କଣ? ରକତ, ଭକତ, ତପତ। ଆର କଣ ହବ ହେଲା? ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହବ? ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ରକ୍ତ, ଭକତର ଭକ୍ତ, ତପ୍ତ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ତେକୁ ଧୀରେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏକା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କର ହେଲା। ଅସ୍ତେକୁ ଧୀରେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସେହିପରି ଆମକୁ ଏଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ବହିରେ ଗାର ଟାଣି ସଂଯୋଗ କରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦେଇଛି ତଳେ। ବିଭବର ହବ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଭବର ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିକି ଏଇଠି ସଂଯୋଗ କରିବ ସମ୍ପତ୍ତି। ରାଜତ୍ୱର ହବ ଶାସନ, ଶାସନ ସହିତ ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିକି ସଂଯୋଗ କରିବ। ମାଟି ହଉଛି ଭୂଇଁ, ମାଟି ସହିତ ଗାର ଟାଣିବ ଭୂଇଁ କତିକି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ 10 ନମ୍ବର କରିଦବ। 11 ନମ୍ବର ଅଛି ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ କବି କୁହାଯାଇଛି ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ସ୍ଥିର ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ବସି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ଯିଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୋଧ କରେ ସେ ଜାତୀୟ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଦା ଆମ ଦେଶର ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଗୋରା ସରକାର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନରେ ଦେଶବାସୀ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ। ଏ କଷଣ ଦେଖି ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ଛାତି ସହିଲା ନାହିଁ। ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିତା ସବୁ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଆଣିଲେ। ସେଇ କବିତା ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିକୁ ଖାତିର ନକରି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଲେ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ବୀର କିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କୁହାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତମେ ଲେଖିବ। ଏ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ମତେ ଜଣେଇବେ।